Ayan. Unboxing tayo sa aking napakadaming parcel. 4 lang naman. Ito, parcel number 1. And then, parcel number 2 is in R. Parcel number 3. Ayan, mga is in R to. Ayan, is in R. And then, is in R din to eh. Ayan. Mga is in R. Tsaka itong maliit. Ayan, magbukas tayo ng isa. Parcel number 1. Play ba? Lukot-lukot na. Usa kay nagawa sa tiil. Usa. Ha? Nagawa sa tiil sa usang tiil. Ay, sabi. Kita na, wala. Diya, ito ito. Wala man ni sud. Puro man ni plastic. Naagali. Ay. Ayan. Ano eh. Kita, tanawa. Huwag nakita lang ang video. Kita. Kita. Sugat po daan na ay. Ako alagi. Ayan. Order na. Ayan. Apple juice. Ay, apple juice. Apple cider vinegar na malaki. Oh. Laki naman yan. Isa. Ito. Kita ba? Oo. Pangalawa. Nag-video ba? Ayan. Tanawa diya ha. Ikaw magtanaw. Naunsa na. Oops. Ayan na. Basa. Ang laki oh. Cranberry juice. Sana. Kita eh. Dapat kita. Ayan. Yan na. Dito yung meron din sa una. Ay, saba. Cranberry juice. Yung isang blue. Wala kita nung kaya ko. Kambok kita na lang. Kita udah ko. Apple juice. Apple. Ayan. Apple juice. Juice. Pero marag apple. Ay, saba. Saba. Ay, madali mo ka na. Ayan. Apple juice na tita. Apple di. Apple juice. Kanang apple juice. Apple juice. O, dara. Ito. Isa gamay. Liliit Ano naman. ito gamay din? Sing kamay po na ngay nga to. Ay, saba. Sing kamay tito. Ikaw na po. Ito na, saan eh? Oh, di ba? Dingin-dingin, dara. Saan eh? Oh, ayan. Avocado seeds. Avocado. Uy, avocado seeds. Na. Pero marag lilis ko sa avocado. Avocado seed. Avocado ba ni? Marang di man ni avocado. Sure ni avocado? Lisa mo na siguro na sa avocado. Avocado. Ayan, avocado seeds. Yung matanam. Pero di lang. Avocado seeds. Pero kaning itong dalawa, avocado ba ito? Mukhang hindi naman to avocado. Ano? Avocado ba yan? Hindi naman. Ito avocado. Kilala kong avocado. Ito. Mukhang hindi to avocado. Hindi yan buka. Aking parcel. Ayan ang laman ng aking parcel. Bragg apple cider vinegar na big size. Malaki na siya. And then, apple juice na malaki. At cranberry juice. At saka ayan ang aking avocado seeds.